आपण फायदा उठे पारे। आमर भारत में 23 ऑनलाइन चर्च अच्छी। भारतर समस्त भाषा रही अछि। ता सत्वे मध्य आमर आउ 3टी चर्च रही अछि। पिला मानक निमंते आमानकर ऑनलाइन रे रही अछि। मुक और बधिर मानक निमंते मध्य आमानकर चर्च रही अछि। साइन भाषार मंडली रही अछि। आपण माने ऑनलाइन मंडली मध्य अटेंड करि परिबे। ओडिया, तमिल, तेलुगु रे, गुजराती रे, कन्नड़ रे, तेलुगु रे, इंग्राजी रे, हिंदी रे, छत्तीसगढ़ रे, सातो में बरगी रे, आसामीस रे, मराठी रे, पंजाबी रे, नेपाली रे, कंकल रे, मलयालम रे, भोजपुरी, बेंगली रे और मालवानी रे। यार फायदा उठांतु और लोक मानकु सुसमाचार भारत पृष्ठ रे प्रदान करंतु। परमेश्वर आपण मानकु आशीर्वाद करंतु। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। वो मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। वो मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं उस स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और इस समय प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। ओंक्र आली ग्रोलोश आन ध्यान रे, हमारा स्तुति का महीना है। वी ब्रोज आंग लेगे दरिक दर मांग लो सीधरे लेगे दर मांग लो दरिक सीधरा मांग लो देर वोश आकली गजेर लेगे दर मांग लो दरिक सीधरा ले ब्राली को शेकला मान लेगे देर वो दरिक सीधरा लेगे दर मांग लो दर मांग रे देर वो शान ले बोझा ली ब्रांड लेगे इस आल को जाल की लो दरिक सीधरा मांग रे
ingrelegeda ingrelig daros aklo loderig zideleged maklo derig zidra mamarigo dabali deregrelig zidland los gazmale ligaz malegrelebez aklo sahandele ize zaga diga gore grelege dorondra libra la mandele che der badengre dondre che zidra libra la mandele che der badengre dondre che zidele che der badengre lo dondre che zidele che der bada mangre londre che zidele che der bada la dero lo shank dire le che der che der bada anche londre che zidele vendera ma mingrelo bondre che zidele la banda lo vero bodonda land li zidele land le che zidera la chero lo shank ri che zidera la credire le bosh anche che der banda la mandele che der badengre lo dondre che zidele bosh anche di che reva la baba rosa rembre lo zaha mingre le bondre che zidera la chero le bosh hand li greza ha li greza ronda la his malontre le geza hand la ha li pralaband londre के सीधे के तेरे बता ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर हमारे स्तुति के महीने के लिए जहां पर हम अपने हाथों को उठाकर हम आपकी स्तुति कर पाए परमेश्वर महिमा दे पाए आपके नाम को परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रार्थना का पहला बिंदु है हम देशों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय और पहले से 4 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती निवेदन मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए राजा और ऊंचे पद वालों के निमित्त ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने हम प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्व के सारे देशों के लिए धोखे और शैतानी वैश्विक सत्तावादी के विरोध में हालेलुया लेट्स प्रे रिब्रांड खेरो लोश आंदले ब्रादर बांगलो दरी के दीतरा मेंगरला मांदले के तिरबदे इंगले दो दरी के दीतले गेद आकोली गा सोरेन को लोश की तरह मांगरे गे दरी के तरह मांगलो दरी के दीतरा मेंगरला मांदली ग्रेस वाली देर मादांग दीरले बो दरी के दीतला कदा मांगरे दीरले बो दरी के दीतले के तिरबदांग ला दो दरा लीतरा दो दरा ला हादे मांद्रीद अलुंद्र अली ग्रेस की लोजा मांगरी दले के दर बांगलो दरा ले ग्रेस रा हुजा की मलेंगरे ले बो दरी के दीतले के तिरबदांग लो दरी के दीतरा मिंगरले बो दरी के दीतले के तिरबदांग लो देर बो दीतरा मांगरे के दर ले बोश आंग ली के दीतले के दा ले ग्रे ले गे बो दीतला ली लो दरा dari cosa ringele brolondari gazitara mangrili gedero lo brali gazalo senle che dara bangolo sa min bra akrdire le geis anglo londara la li grele corrida akrle vosh angre grele zomle ge da angre ki orolos andri grele bondar gazitare che dara bangolo sa ombra le geisa di bondar gazitare la bande le vedo considera Sidara cadere le bosa hand le greda le dollo sidele che ter badeng lo tondre che sidela kada le dire bondre che sidele che ter badang lo tondre che sidele che ter badang lo tondre che sidele che ter mang lo tondre che sidara mingra le gosa hand le ize zaha ali grosh end le greza le greza akula di kere le boshand le brolondre che sidele che da lengrad li ges le greza le grela adura ha angre le ge dara la kond le ge no madin lo shandri बाराबदी के लो बोशहांग लिखदे बोशहांग लांदरा ले ग्रेन ले केंद ला किनो लो शेंद ले ग्रेश ओंद ला बांग ले बोशहांग लावा ले ब्रो दारी का सेंद लावा ओ हालेलुया हाँ परमेश्वर धन्यवाद हम प्रार्थना करें विश्व भर के सारे देशों के लिए परमेश्वर हाँ परमेश्वर सारी वैश्विक परमेश्वर शैतानी ताकतों के विरोध में हम प्रार्थना करते हैं हाँ परमेश्वर वो ताकतें वो शैतानी ताकतें परमेश्वर असफलता है उनके कैंप में परमेश्वर फ्रस्ट्रेशन को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर वो कहीं पर भी अपनी चाल सफल नहीं कर पाएंगे यीशु के नाम में हाँ परमेश्वर उनके हर योजनाओं में हम को पैरालाइज करते हैं यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर विश्व के देश मुक्त है परमेश्वर आपके सुसमाचार को सुनने के लिए परमेश्वर वहाँ के लोग मुक्त है परमेश्वर सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है कि हमारे शहर और जल ग्रहण क्षेत्रों में खोए लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए प्रेज द लॉर्ड 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 3-4 वचन कहता है परंतु यदि हम हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ाएं
तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और 18 वचन कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरास पाए। जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए खोए हुए के लिए हमारे शहर और आसपास के जगह में, कि वे आनंद के साथ सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि उनके आंखों से पर्दा हटाया जा रहा है और हृदय और मस्तिष्क खुले हुए हैं कि महिमामय सुसमाचार के लिए। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। बोश आंग लेगे दारी बोश आंग दीरे ले बोश आंदरे बोश आंदला मिंग्रेल बदीर ला कोश आलेग्रे ले बोश आंग दीरे ले बोश आंदला मेंग्रे ले बोंदर ला हाग्रीजो ले गाज़हा ले गुज आंग ले बोश एंदले बोंदर आंदले के तरफ आंगली दोंदरी सीदरा मेंग्रे ले गीदरे गोस आंदली के जेंदलो शहांदला mengarudare le bon cerebro lo zinara merengra la nondara le kesa l'engriso lo mongra la mandele che dere bosciandele chesa legeza alogra alebro lo dire le bos angredire le grida la grida le dondere che sidele che da membra la banco londere che sidele che dere badang londere che sidele che dere badang londere esarang lo shahandele angre che dere le kesa had rosa agridere che dere bodonk landele che sidera mengre le bondere che sidele che da mengre lo dire le bosh angredire le bes anglo dara manca dere bosh andli che sidera mahangolose marongre le gez adoro lo scedere che da mor chi saranno le gda le gredera adunda la isa manco londere membro lo idra la zakere bosha bere bosh angre dere le boz angre le gde mingre le bondara la bangre dare la rido rosa la dire le gedara la had roshe idre greza le greza ungra alembro lo shera mahang dire le boz handala। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे शहरों में, परमेश्वर हमारे आसपास की जगहों में, परमेश्वर जहाँ पे लोग परमेश्वर खोए हुए हैं परमेश्वर, कि हाँ परमेश्वर हम कहते हैं कि वो आनंद के साथ हमारे सुसमाचार को ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हाँ उनकी आंखों के ऊपर से वो पर्दा हटाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उनके हृदय और मस्तिष्क खुले यीशु को उनके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है जो लिया गया है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Let's pray. Brosh ang dere le bon dare gazin le brala mangro lo shahan li rosa hin malon dara li lo sahin le gedere badang lo dare gazin le gedere badang lo shaha mera la bozare gra lo zarong lo shahidara melenda la dura la dere gradonda la hida madonna raha mengre le gedoro lo za ang li gazin le gra la hoza le lo dare gazin raha le gedaron dare gazin modong la gnar mangro lo dare gazin le gedere badang la de lo shahan le bro sahan la mingre dabara doro darigze darigre legez anko lon darigzi dalaha lige derebro lo sandle bron darigzi delege dara mengra la mandale bon darigzi dara bahala bahauza hale marunda la re la rosari legez anko lon daraha mere legez arko darigzi delege dara manko lon darigzi dala lengre derebo shahandala lengre derebo zondala mandle derebo deklo dindara hase mengra ko shire leke legere lo bosh arigre le kos and legre lo shenda la handala big gross enda la baha biro lo kosh engra hazi kero boshenkro limbro lo shenda la ha bigre le bondara la handele legede le bodon la dinkro lo shanga lege sa। oh हालेलुया, oh हालेलुया। हाँ परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए परमेश्वर। हम कहते हैं सुसमाचार तेजी से उन तक आज ही पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर उनके उद्धार के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद।
इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थिति, शांति, आनंद, प्रेम और उसके उपस्थिति में सब कुछ संभव है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। तू स्तुति और सम्मान के योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद और प्रेम है। हाँ, तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ्य देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीबी सहायक है मेरा। तू मेरी सहायता और मुझे सामर्थ्य देता है। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक। तेरे जैसा न कोई था, ना है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान, सारे सम्मान के योग्य है। और मैं अपने हाथ तेरी आराधना करता हूँ। अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और आपके दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 19 जून 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है रैप्चर एक मजाक नहीं है। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 10 वचन 37 टीपीटी अनुवाद से, जो कहता है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। हालेलुया। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि कलीसिया का रैप्चर एक मजाक है। उनका विवाद है कि शब्द रैप्चर बाइबल में कहीं नहीं है और यहाँ तक कि यीशु ने कभी भी इसके बारे में बात नहीं की। बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में यीशु ने कुछ नहीं कहा। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर जब यीशु कुछ सालों के लिए सेवकाई कर रहा था तब उसके चेले उसके साथ थे, तो भी वे अन्य जातियों के द्वारा उद्धार ग्रहण करने के विषय में कुछ नहीं जानते थे। यद्यपि उसने उन्हें बहुत सी बातें सिखाई थी, तो भी उन्हें ऐसा कोई विचार नहीं मिला जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ सके कि अन्य जातियों को उद्धार में लाया जाने वाला था। असल में जब पतरस
रोमी सूबेदार कुरनेलियुस के घर गया और दूसरे चेलों ने इसके विषय में सुना, तब वे उससे गुस्सा थे। परमेश्वर के आत्मा के साथ हुए अनुभव को उसे उन्हें समझाना पड़ा और बताना पड़ा कि कैसे उसकी यानी कि पतरस की अनुमति के बिना पवित्र आत्मा तब अन्य जातियों पर उतरा जब वह उनसे बातें कर रहा था। हालेलुया। तब याकूब ने पवित्र शास्त्र को खोला और उस स्थान को ढूंढा जहां पर भविष्यवक्ताओं ने कहा कि अन्य जाति उद्धार में आएंगे। यह उनका पहला सुराग था, जब तक कि मसीह की देह का रहस्य और प्रकटीकरण पौलुस प्रेरित को नहीं दिया गया। हालेलुया। रैप्चर के साथ भी ऐसा ही है। हो सकता है कि रैप्चर शब्द आपको किसी वचन में न मिले, क्योंकि लिखते समय पौलुस ने इसका वर्णन एक रहस्य के रूप में किया। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 में आप पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 14 में पवित्र शास्त्र कहता है, हम उठा लिए जाएंगे। ग्रीक शब्द है हारपाजो, जिसका अर्थ है कि पकड़ लेना और दूर ले जाना। लैटिन वर्जन अनुवाद है रैप्चरा, जो कि अंग्रेजी में रैप्चर है। इसलिए किसी के लिए यह कहना गलत बात है कि यह बाइबल में नहीं है। किसी को भी आपको धोखा मत देने दो। रैप्चर बहुत जल्द कभी भी होने वाला है। यह पहले से कहीं अधिक निकट है। हालेलुया। यह इतना तेजी से होगा कि जो तैयार नहीं है और इसकी बाट नहीं जोह रहे हैं, उनके पास तैयारी का समय नहीं होगा और वे पीछे छूट जाएंगे। बेहतर होगा कि आप उनमें से ना हो। हालेलुया। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 18 कहता है, मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उन्हें उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपके वचन से मुझ पर गहरे अंतर्ज्ञान को प्रकट करने के सम्मान के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद आपके आत्मा के द्वारा मुझे रैप्चर की वास्तविकता बताने के लिए। यह कितना निकट है। मैं दूसरों को इसके लिए तैयार करने के लिए कटिबद्ध हूँ। जैसे ही मैं आतुरता से स्वामी के शीघ्र आगमन की बाट जोहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 3 से लेकर 4 NIV अनुवाद से, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 से लेकर 52, और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 15 से लेकर 18। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरित के काम अध्याय 8 वचन 9 से लेकर 40, और दूसरा इतिहास अध्याय 33 से लेकर 34। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 10, और यशाया अध्याय 5 से लेकर 6। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया, और संडे सर्विस को देखा, और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं, और ये बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं, और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर।
मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। सारे सामने, सारे सामने और पृथ्वी सारे सामने ओ यीशु केवल तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है। सारी साम केवल तेरी है यीशु। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। सारी साम तेरी है, साम तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी साम तेरी है। तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी साम तेरी है। यीशु तेरी है, सारी साम तेरी है। केवल तेरी है, सारी साम तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है, साम तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। साम तेरी है यीशु, साम तेरी है। सारी साम पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी साम तेरी है, तेरी है, सारी साम तेरी है। ओ यीशुआ तेरी है, सारी साम तेरी है। हाँ तेरी है, ओ तेरी है। सारी साम तेरी है, केवल तेरी है। तेरी है, तेरी है, सारी साम तेरी है। साम तेरी है,
सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, केवल तेरी, ओ यीशु, केवल तेरी सारी सामत स्वर्ग और पृथ्वी पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। O hallelujah, o santrelava intralava chige, antraga sitalava lika jintala karavatila, lahita lavaga jili mandari katalavara, ri lagavara antale kasita lakava, rig lagraba santale patila kapatandro, bragija, mandra lahita lavade, ehita la mantra la satele ehita lavand, tankabaji, lahitra gabantra le kasita lakavaji, de kasunta lakavaji। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେତେ ମହାନ ତମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ବଡ଼ ମହାନ ଅଟେ ସେହି ବୀଜ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛି। ରେ ଜାତିରେ ବାଧିରି କାବାଧା ନା କୌଣସି କାତିଲ ବା ମୋହର ମହାନତାର ବୀଜ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଜାଲେ ସାତିଲ ମାନ୍ଦାଲେ। ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମହାନ ଅଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ଦୟା ପାଇଁ, କରୁଣା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପୃଥିବୀର ସକଳ ଦେଶ ତୁମର ହିଁ ଅଟେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଯୀଶୁ ଭାରତର ଅଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ସମୟ ଯାହା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ କହୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖୋଲା ହୋଇଅଛି। ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କହିବ ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ କେବେ ଆସିବେ। ଗାଇପାରିବେ? କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ ବିଶ୍ୱାସରେ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ କେବେ ଆସିବେ। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ। କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ ବିଶ୍ୱାସରେ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ କେବେ ଆସିବେ। କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ ବିଶ୍ୱାସରେ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ କେବେ ଆସିବେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ କେବେ ଆସିବେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ କେବେ ଆସିବେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୀତ ଅଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ୟୁ ନୋ, ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରେଇଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଶୈତାନର ଯୋଜନାକୁ ଜାଣୁ ତେବେ ଆମେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରୁ ଯେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲ କୁହେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଶୈତାନର ଯୋଜନା ସବୁ କ'ଣ ଅଟେ। ବାଇବଲ କୁହେ ଶୈତାନର ଯୋଜନା ସବୁକୁ ଜାଣ ଯେପରି ସେଥିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ, ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉଦିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉଦିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉଦିଛି ମୋ ଉପରେ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉଦିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉଦିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉଦିଛି ମୋ ଉପରେ। ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଗାଆନ୍ତୁ। ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉଦିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉଦିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉଦିଛି ମୋ ଉପରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉଦିଛି, ଖୁସି ହୋଇକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉଦିଛି ଖୁସିରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉଦିଛି ମୋ ଉପରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରନ୍ତୁ ମହିମା, ମହିମା। ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ ତାହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ ତାହା ନକାରାତ୍ମକରେ ଭରି ଅଛି, ଆଉ ତାହା ନିରନ୍ତର ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜାଏ ଯାହାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତଡ଼ିଥାଏ। ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠୁଥାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ତା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଅଛି ଯେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କରିଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କରିଅଛି। ଏହି କାରଣ ସକାଶୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ନିଜକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥକିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଥକୁ ବୋଲି। କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ କରିଦେବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଅନେକ ଥର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଇପାରିବ, ବଟ୍ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ବେଳେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଲିଡର ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଦୃଶ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପାରିବ। ଇଟ୍ସ ଓକେ। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ଭାଳ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ତାହା ହେଲା ଏହା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିଦେବି, ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଉଠି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କହନ୍ତି ଓ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଆସିବ ବୋଲି। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ମୋ ହିସାବରେ ହେବ। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହେବା ପାଇଁ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ହଁ ତୁମେମାନେ ଆନନ୍ଦ କର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟଲାଭ କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଗତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଭରସାରେ ନହୁଁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।
जदि भूली जाइछन्ति ध्यान रखन्तु एही विषय मु केबे भूली पारबी नाही जे सारा पृथ्वी दिने जंगल रे पूर्ण थी। एही जण थिले ए परिस्थिति सब ऊपर को उठिले आउ से पृथ्वी को जे प्रकार चाहिए से प्रकार तैयारी कले। तेबे आपणकर अवस्था कौन एथिरे कोनसी फरक पड़े नाही, किंतु एही विषय रे फरक आने कौन आपण जानिछन्ति कि एही परिस्थिति गुडी को पराजय करिवार शक्ति आपण मानक मध्य रे अछि। प्रेज द लॉर्ड। दिने सारा पृथ्वी पड़ोची कहि परिबे दिने सारा पृथ्वी जंगल रे पूर्ण थिला। मो विश्वास करे जे आपण केबे मध्ये केते वर्ष हेलाणी अछंती से स्थान गुडी को जंगल रे पूर्ण थिला आउ आजि ताहा कोन सब किछि बहुत भलो अछि। अंगुशबाड़ी रे जो लोक माने रहू अछंती 5 वर्ष पूर्वे अंगुशबाड़ी बिल्कुल डंपिंग ग्राउंड थिला। आज से बहुत सुंदर रास्ता अच्छी बहुत मुंबई लोक मान विषय में कहूँ कथाटी परिस्थिति गुड़िक विषय नुहे ता कौन अटे कौन आपड़ जानी कि आपण मध्य परिस्थिति गुड़िक पराजय करने निमंते शक्ति आपण मध्य अच्छी। हालेलुया। कहतु मो मध्य परिस्थिति को पराजय करिवार शक्ति अच्छी। मो मध्य परिस्थिति को पराजय करिवार शक्ति अच्छी। तेबे आजिर प्रसंगर टाइटल है उठ दीप्तिमती हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आमे वाक्य आरंभ करिबा जिसाय 60 अध्याय 1 पदरु उठ दीप्तिमती हुआ। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को कहतु उठ दीप्तिमती हुआ, उठ दीप्तिमती हुआ। होई पारे आपण टंकार तले बसी अछंती, आपण को वेबसाइट रो तले बसी अछंती, आपण निज जीवन रो तले बसी अछंती, किंतु परमेश्वर आपण को कोन कहू अछंती उठ दीप्तिमती हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उठ दीप्तिमती हुआ। बहुत लोग जानती नाही जे जदि से माने बसी गले तो बसी गले आ उठिबार चिंता करंती नाही। सेमान को लागे जे जो जीवन सेमान को दिया जाय अछि ताहा ही सेमान को जीवन अटे बोली ए प्रकार नुहे। परमेश्वर हम मान को कहू अछंती उठ से परिस्थिति बाहरी आस, से चुनौती बाहरी आस, से चुनौती मध्य बसी रहतु ना भावु न था जे आपण से प्रकार ही अटंती बोली, किंतु से कहू अछंती उठ दीप्तिमती हुआ। जहा किछि हेउना काहेकि किंतु बाइबल हम मान को कहे उठ। जेतेबेले आपण थरे उठी जाहांती तबे आपण सर्वदा उठिकी ही रही थांती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहे उठ। पड़ोसी कहतु उठ उठ। आपण जानिछथि कि विषय सब लोक माने कहंती नाही। लोक माने सर्वदा कोन कहि थांती अरे सब किछि बेकार, तुमे मध्ये आगो को बढ़ी पारिबो नाही। जो पिक्चर आपण देखु छथि से 3 घंटा पिक्चर रे 2.5 घंटा पर्यंत एही विषय ही देखाई काହାର किछि उपकार होई पारिबो नाही, किंतु शेषर 15 मिनिट रे देखै दिए जे हीरो जीती गला। हमें भी चिंता करथाउ जे हीरो 100 लोक को कि प्रकार मारे। जो विषय गुडी को आपण को देखाई दिया जाए, जे विषय गुडी को आपण को जणाई दिया जाए, एही कारणरू निरंतर आपण को देखिबा को पड़िबो जहा आपण को कहिबो जे कि आपण उठी पारिबे। उठिबा निमंते जहा आवश्यक ताहा आपण को मध्य अछि। प्रेज द लॉर्ड। कहतु उठ दीप्तिमती हुआ, उठ दीप्तिमती हुआ। परमेश्वर कहि नांती जे मु तुमको उठाइबे, किंतु से हमको कहंती उठ। जदि आमे उठी पारि न थांतु तबे परमेश्वर आम मान को कहि न थांते उठ बोली। बाइबल कहे जन को यीशु ख्रीष्ट निकट को आनिले जे कि पक्षाघात थिला, 4 जण ताकू उठेई आनिथिले। केउठारे खटिया रे आनिथिले। आउ यीशु ख्रीष्ट कहले लो निजर खटिया घेनी उठ। आउ बाइबल कहे जे से व्यक्ति निजर खटिया नेला उठी गला। परमेश्वर जानती जदि आपण उठी पारिबे तो तबे से कहंती जे उठ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। से आपण को उठिबा निमंते जहा किछि आवश्यक आपण को मध्य रे रखी अछंती। कहंतु मु उठी पारिबी, मु उठी पारिबी। प्रेज द लॉर्ड। आउ एठारे जे शब्द अछि उठ पूरा पूरी अलग प्रकार आसंतु पढ़िबा। एहाको आमे एमपीसी रे पढ़िबा। एमपीसी रे एराइज। कहंतु एराइज उठ from the depression and frustration which circumstances have kept you rise to a new life। सेही डिप्रेशन रु, सेही फ्रस्ट्रेशन रु, सेही अवसोस रु, सेही फ्रस्ट्रेशन रु जोठारे परिस्थिति सब आपन को रखी अछि नूतन जीवन पाइबाने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चिंता कर देखंतु बाइबल कोन कहे सेही डिप्रेशन रु, सेही समस्या जोठारे परिस्थिति गुडी को आपन को रखी अछि। एही कारण मु आपन मन को कहि अछि परिस्थिति गुडी को ए प्रकार हेबो जे जहा कि आपन को बसई देबा पय चेष्टा करिवो। आपन को परिस्थिति ऊपर उठिबा को पड़िबो। हालेलुया। पड़ोसी को कहंतु उठ उठ
ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଉଠ। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଉଠ ବହୁତ ବଡ଼, ଟିକେ ଆକ୍ରମକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ଆକ୍ରମଣ ଶବ୍ଦ। କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କି ପିକ୍ଚରରେ ଭିଲିଆନ ହିରୋକୁ ମାରିଦେଲା ଆଉ ହିରୋ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ନାହିଁ ସେ ହିରୋ ମନେ ପକାଉଛି ନା ନାହିଁ ମତେ ହିଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି, ମତେ ହିଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଏଇ ଭିଲିଆନକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାରିବି ନାହିଁ ତେବେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଉଠେ। କାହିଁକି ଉଠେ? ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ମୁଁ ଉଠିଗଲି ମୁଁ ଜିତି କରି ଦେଖେଇବି ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠୁଅଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ରମତାର ସହିତ ଉଠୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜିତିବା ଆଶା ନେଇ ଉଠୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଜୋଶର ସହିତ ଉଠନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଜିତିକି ଦେଖାଇବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଏହା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ମୋ ପକ୍ଷରେ ହେବ ତେବେ ମୁଁ ଜିତିବି, ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ପକ୍ଷରେ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ହାରିଯିବି। ଆପଣ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାଇଡରେ ରଖିଦିଅ। ଲେଖା ଅଛି ଏଠାରେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦବେଇକି ରଖିଅଛି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଉଠନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଉଠିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ରଖିଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ଆମେ ଖମିର ଆଣୁଅଛୁ, ଅଟାରେ କିଛି ସୋଡ଼ା ଲଗାଉଅଛୁ, କିଛି ଲୁଣ ଲଗାଉଅଛୁ। ଅଟାରେ ଯଦି ଦୋସା କରିବେ କିମ୍ବା ଚକୁଳି କିଛି କରିବେ ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଦୋସାକୁ ଆପଣ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିଛି ସମୟ ରଖିବେ ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ସେଟାକୁ ଫୁଲିଯିବ। କେତେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ମହିଳାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଚେନକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦେବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କିଚେନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେଥିରେ କିଛି ମିଶାଉଅଛୁ ଯଦ୍ୱାରା ତାହା କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଫୁଲିଯିବ। ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ମିଶାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଫୁଲିବାର ଆଶା କରିବେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ବେକାର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କିଛି ମିଶାଇଅଛୁ ଯେପରିକି ତାହା କ'ଣ ହେବ? ଫୁଲିଯିବ। ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ରଖିଅଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଉଠିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଉଠିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ସେହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ନୁହନ୍ତି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆପଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଉଠିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ ଉଠ। ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ଉଠ, ଉଠ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶିଖାଉଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ତ କୁହନ୍ତୁ ସିଂହ ଉଠିଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଉଠେ ତ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ବାକି ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ୟୁ ଆର୍ ଦ ଲାୟନ, ୟୁ ଆର୍ ଦ ଲାୟନ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଫ୍ ଜିହୁଦା। ଆପଣ ଜିହୁଦା ବଂଶର ସିଂହ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାହାର ରାଜା ଅଟନ୍ତି? ହୋଇପାରେ ଜୀବନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ଜୀବନ କାହା ହିସାବରେ ଚଳିବ? ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଚଳିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜୀବନରେ ଆଖପାଖର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି କିଛି ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଉଠିପାରିବି ଏବଂ ଆପଣ ଉଠିକି ଦେଖେଇବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଗଣନା 14 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ମୋଶା 12 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କୁ କେନାନ ଦେଶକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ? ଆଉ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ 10 ଜଣ ସେମାନେ ଖରାପ ଖବର ନେଇକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି 2 ଜଣ ଥିଲେ ଜିହୋଶୁଆ ଏବଂ କାଲେବ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖବର ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ି। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ? ଜିହୋଶୁଆ ଏବଂ କାଲେବ। 2 ଜଣ। କୁହନ୍ତୁ କେବଳ 2 ଜଣ। ସବୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେବଳ 2-4 ଜଣ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି କିଛି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଏ କହନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ତ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି? ହଁ, ସବୁବେଳେ ମେଜରିଟି ଭୁଲ ଦେଖୁଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାହା ସବୁ ଲୋକ କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ କରିବୁ। ଏହି କାରଣରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯାହାକି ସବୁ ଲୋକମାନେ କରୁଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ସଠିକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଲେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦେଶ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଅଟେ। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ନେକ୍ସଟ, କେବଳ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କର ନାହିଁ, ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଘୁଞ୍ଚା ଗଲାଣି, ପୁଣି ସଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଯେତେ କେବଳ ଏତିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି କର।
से किछि करिबा पई कहूअछ। केवल एहा करो तुमे माने सदा प्रभुंक विरुद्धरे विद्रोही करो नाही। सदा प्रभुंक विरुद्धरे विद्रोही हेबार अर्थ कोन? जहा किछि परमेश्वर कहि अछंती ता विरुद्धरे किछि करंतु नाही। जदि परमेश्वर कहि अछंती तुमे माने कृतकार्य होई अछ तबे कहंतु नाही जे आमे अकृतकार्य होइछु। जदि परमेश्वर कहु अछंती तुमे महान अट तबे कहंतु नाही जे मो महान नुहे बोल। जदि परमेश्वर कहंती तुमे रोगरे पड़ी परिबो नाही तबे कहंतु नाही जे मो रोगी अट। जदि परमेश्वर कहंती तुमे धनी अट तबे कहंतु नाही मु गरीब अटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। से कहंती तुमे माने सदा प्रभुंकर विद्रोही हुआ नाही। कहंतु नाही जे हमर जीवन ए प्रकार ही अटे, आमे तो गरीबरु ही जन्म होई अछु, एहा कहंतु नाही। केवल एहा करो तुमे माने सदा प्रभुंकर विद्रोही हुआ नाही और सही देशर लोक माननकु भय करो नाही। परिस्थिति गुडी को डरंतु नाही। केचे लोक परिस्थिति गुडी को डरी जाई थांती, कहंती नाही एई परिस्थिति बहुत बड़ अटे, नाही 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 मो द्वारा ताहा होई परिबो नाही। से कहते ए प्रकार परिस्थिति को भय कर नहीं। बहुत लोग परिस्थिति गुड़ी को भय करुथांती। जेतेबेले सेमान को कहा जाए तुमे बड़ होई परिबो, तुमे महान कार्य करि परिबो, तबे कहंती आम ऊपर प्रेशर पकांतु नहीं। सेमान को जीवन ए प्रकार ही हुए। कहबे ओ पास्टर आइजक को सहित कार्य करो, सब बेले कहंती आहुरी करो मते ए प्रकार दबा जाई परिबो नाही। कारण आपण जानि नांती जे आपण केउ माटी रे तयारी होई अछंती। जेतेबेले आपण छोट थिले मामी आपण को कहिले झियो थिला ना किए थिला, पुओ ना झियो। पुओ को कोन कहिले टंका लगाउछ कि से आपन को जणाउथले जे आपन किए। सेही पर ही जेतेबेले आपन आगो को बढ़ु अछंती सेतेबेले कोन से व्यक्ति को परमेश्वर आपन को जीवन को पठाइबे आ से कहबे जे तुमे महान अट एवं बड़ काम करि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मु जाने नै आपन को चिंता की प्रकार थिला, मोर चिंता ए प्रकार कम से कम मोर परि हो। मोहर बापा मते केबे मध्ये कहि नांती मु बड़ काम करि परिबि नै। इनफैक्ट मो जीवन रो गोटे दिन मध्ये मते मन पडु नाही जो दिन के मो बापा मते कहि नांती कि जे तुमे बड़ काम करो एवं दुनिया को हले। मु जाने नाही अन्य लोक मान प्रति हेउची ना ना, किंतु मते लागे जे मु आपन मान सहित हा करि परिबि। मो भाई मान को संगे मध्ये होई नथिबो जेतु मोर बापा मो भाई मान को मध्ये एहा। जेतेबेले सांग माने आसुथिले आमे 4 जण भाई को मध्यरु बापा मते डाकी कहूथिले एउछंती हमर बड़ पुओ, ए दुनिया रे हम मान नाम रखिबो ओ दुनिया को बढ़ाइबो ओ बड़ काम करिबो। जेतेबेले आमे कहू बड़ काम करबा निमंते बड़ काम कर तेबे आपण केबे बुझंतु नै जे मो प्रति हा प्रेशर बोली। सही परिस्थिति को डरी जाहंतु नाही, सही टारगेट को डरी जाहंतु नाही, सही बड़ काम को डरी जाहंतु नाही। एही लोक माने मधे डरू थिले। जेतेबेले सब किछि उत्तम थिला से माने डरू थिले। एही दुईटी विषय से माने कहिले एही काम करो तुमे माने सदा प्रभुंकर विद्रोही हुओ नाही। कियो बा सही देशर लोक मानन को भय कर नाही, से परिस्थिति को भय कर नाही। आपण गठारु से परिस्थिति केते बड़ हेउ ना काहे की। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को कहंतु उठ आ कोन काम करबा को पड़िबो से कहि देले विद्रोही हुओ नाही, सही लोक मानन को भय कर नाही। परिस्थिति को डरंतु नाही, एवं मध्ये प्रकार हेबा को दियंतु नाही। जेतेबेले आपन को बड़ कार्य करबा पई दिया जाए, बड़ टारगेट करबा पई दिया जाए, तबे आपन कहबे ओ मो तार हेई परिबो नाही। हाथीर छुआ मानन को द्वारा हाथी पाइबर आशा करा जाए। आमे माने परमेश्वर संतान मानन को महान हेबार आशा करि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किमा आमे आपन ठार किछि मध्ये आशा करि परिबो। आमे महान परमेश्वरंकर महान संतान अटु। जदि आपण हाथी ठार जात होय अछंती तबे आमे कोन आशा करिबा कुकुरर शरीर। जदि हाथी ठार जन्म होय अछंती तबे आपण बड़ हेले कोन हेबे हाथी बड़ी ही हेबे नेचुरली। जेतेबेले आमे गीत गाउ अछु तुमे महान अट तुमे महान परमेश्वर छोट संतान को की प्रकार जात कर। एहा ही परमेश्वरंकर महानता। बहुत लोक करंती कहंती परमेश्वर महान अटंती किंतु आमे छोट काम करिबा। आमे तो ए प्रकार जीवन पाए केबे कहंतु नाही परिवेश। जदि परमेश्वर महान अटंती तेबे आपण की प्रकार छोट होई पारे। ए दुईटा विषय लॉजिक नाही। जदि ए लॉजिक आपण बुझी पारबे नै तो तबे समस्या है। प्रेज द लॉर्ड। कारण परमेश्वर कोन कहउछंती उठ गुटी कार्य कर, सदा प्रभुंकर विद्रोही हुआ नाही। कियो बसेही देशर लोक मान को भय कर नाही, कारण से माने आउ मान कर भक्ष्य स्वरूप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसंतु जिसाय 59 रो 19 पद, जिसाय 59 रो 19 पद। ए जो स्क्रिप्चर अछि ध्यान रहित पढ़िबे, कारण ए स्क्रिप्चर को बहुत वर्ष पूर्व पास्टर क्रिस आम मान को कहिथिले जे एठारे कोन करेक्शन रो आवश्यक अछि। पास्टर कहिथिले जो पंचुएशन अछि, जो कमा अछि इंग्लिश रे, किंतु ट्रांसलेशन समय ताहा भूल जगह रे लगाई देई अछंती। सेही कारण जहा अनुवाद करा जायछि ताहा मध्ये भूल होई जायछि। तबे आसंतु प्रथमे मु ओडिया रे पढि देबी, तापर इंग्लिश देखिबा ओ कोठारे भूल थिला ता ओडिया सहित कनेक्ट करिबा। प्रथमे इंग्लिश रे पढिबा। लेखा अछि सो शैल दे फियर द नेम ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द वेस्ट and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. आउ एठार जो समस्या अछि पास्टर जहा कहि अछंती से कमा एठारे लाइक फ्लड पर कमा लागि अछि।
किंतु कमा हेबा कथा व्हेन द एनिमी शैल कम इन पर जो कमा हेबा कथा एनिमी शैल कम इन पर हेबा कथा लाइक ए फ्लड पर हेबा कथा नुहे कारण बाइबल रे कौन सी स्थान रे मध्य शैतान को फ्लड हिसाब रे लिखा जाय नहीं बाइबल रो भाषा रे जेतेबेले फ्लड विषय आसे जहाँकि पवित्र आत्मा गोटे शक्तिर रूप में देखा जाए आउ यही कारण यह करेक्ट कर जरूरी रही जे कमा केउठारे हेबा उचित एनिमी शैल कम इन जगार हेबा कथा लाइक ए फ्लड रे हेबा कथा नथिला से जो फरक आसूची ताहा मु देखैदेवी हिंदी रे मध्य कौन लेखा हेबा कथा जहाँ मु पढ़ीदेवी कौन लेखा हेबा कथा तहिरे लोक माने पश्चिम दिगरु सदाप्रभुଙ୍କ नामକୁ ଓ सूर्योदय स्थानରୁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପକୁ ଭୟ କରିବେ ଯେବେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ପରି ଶତ୍ରୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତହିଁରେ ପତାକା ସ୍ଥାପନ କରିବେ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଓ सूर्योदय ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପକୁ ଭୟ କରିବେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ପରି ପତାକା ସ୍ଥାପନ କରିବେ कारण जो जल स्रोत बा जल प्लावन यह कहार प्रतिरूप अटे पवित्र आत्मांकर शैतान नुहे शैतान को परमेश्वर केबे मध्य एतिकी शक्ति युक्त करई देखाई ना शैतान से नुहे जे कि हमको बॉडी रे बहाई नै ज आ जल स्रोत कौन करे बहई कि नै जाए बाइबल रो भाषा रे एई जो फ्लड शब्द बा जल स्रोत यह शैतान निमंते व्यवहार करा जाय नाही कहा पई व्यवहार करा जाय पवित्र आत्मांक तेबे एठारे कोन हेबा उचित जेतेबेले शत्रु माड़ी आसीब कहतु जब शत्रु माड़ी आसीब तेबे सदाप्रभुंकर आत्मा ताहा विरुद्ध रे जलस्रोत परी पताका स्थापन करिवे यह कहीं जरूरी अटे कारण अनेक को लगे जे ओ कहीं ना कहीं तांको विरुद्ध रे किछ करूअछ सही कारण सकाशे से आगो को बढ़ी पारे नाही एठारे गुटे ऑटोमेटिक सेल्फ डिफेंस मेकानिज्म रही ऑटोमेटिक सेल्फ डिफेंस मेकानिज्म जेबे जेबे शत्रु माड़ी आसीबा पई चेष्टा करूअछ आ सेतेबेले परमेश्वर आत्मा कोन करंती जमान को विरुद्ध रे गुटे बैरियर छिड़ा कर दिया प्रेज द लॉर्ड जे प्रकार एठारे आमे अछु कहीं जणे आखि बंद कर देबे आपन को देखा जीव नाही जदि मु मध्ये आपन को आखि बंद कराए प्रथम कार्य कौन हम आखि किछि न भावी आपनकर बॉडी कौन ऑटोमेटिक सेल्फ डिफेंस मेकानिज्म जेतेबेले मु किछि बड़ विषय फोपाड़ीबी तेबे लोक माने कौन करिवे से माने हाथ आगो को आनिबे किछि न भावी आपनकर बॉडी कौन ऑटोमेटिक सेल्फ डिफेंस मेकानिज्म एहाई से कहंती जे कौन स्थान रे केही मध्ये जदि किछि मन स्थिर करिवे आपनकर शत्रु हेबा पई तेबे पवित्र आत्मा कौन करिवे गोटे स्टैंडर्ड छिड़ा कर देबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया शुणुଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କରିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ କହିଦେବେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାଇଥିବ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରିୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେଇ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରହାରକୁ ଅଟକେଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ କେହି ଜଣେ ଯାଦୁ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ କିଛି କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଓ ଓ ଓ ଓ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବି ବୋଲି ଯୋଉ ଭିତରେ ଥିବା ମେକାନିଜମ ତାହା କ'ଣ କରିଦେବ ତାହାକୁ ଅଟକାଇ ଦେବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବସି ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ରହିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଉଠ ଓ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଏହି କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନରୁ ତାହା ହଟେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି କିଛି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ହିରୋ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସେଥିରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପରମେଶ୍ୱର କହି ଅଛନ୍ତି ଉଠ ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ଉଠ ଓ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଅଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ अर्थात जेतेबेले प्रेज द लॉर्ड वर्तमान शत्रु जेते थर मध्य माड़ी आसीबो सेते थर पवित्र आत्मा थिबे शैतान रो विरुद्ध रे आपनको सहाय्य करिबानी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाबी देखंतु जदि ए विषय आपण जानि थांते केबे मध्य आपण बसी रहिबे नाही बहुत लोक एथि पई बसी रहि थांती लागुची सब संग माने लागुची पुराना जन्मरो पाप लागुची किछि मध्य लागु नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आजि ठारु आपनको आ किछि लागिबो नाही लागिबो कि कहंतु मु उठी पारिबी मु उठिबा निमंते ही जात मु उठिबा पाई ही अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसंतु द्वितीय करंथियो 1 अध्याय 8 पद द्वितीय करंथियो 1 अध्याय 8 पद
ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ଏସିଆରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିଥିବା କ୍ଲେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ରୂପେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ, ଏପରିକି ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ଏସିଆରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିଥିବା କ୍ଲେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ। ଆଉ ସେହି ପାଉଲୁସ ନିଜର ଘଟଣାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରକାର ସେ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ତେବେ ବେଟର ତାହା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଥିଲା। କାରଣ ସେହି ପାଉଲ ଯେ କି କହୁଥିଲେ ଯେ ତାହା ଆମ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ଲୋକଟି ଯଦି ଏହା ପ୍ରକାର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କହିଲେ? ସମସ୍ୟା ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବେ, ପାଉଲକୁ ଅନେକ ଥର ମାରିଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯାଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଇବଲକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପାଉଲଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ମରିଗଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚି ଉଠି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ ଉଠିବାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଜାଣେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଜାଣେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଜାଣେ, ମୁଁ ଉଠିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ଏସିଆରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିଥିବା କ୍ଲେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ। ଓ ବାଟ୍ କିଛି ହେଲା। ସେହି ପୁସ୍ତକରୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଘଟଣା ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ, ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଲେଟର। କ'ଣ ଏଟା? କେତେଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଲେଟର୍ସ ବୋଲି? ଏହା ଲେଟର୍ସ ଯାହାକି ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାଉଲ ନିଜର ପତ୍ରକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବହୁତ ବିଷୟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବି ଯାହାକି ଏଥିରେ କନେକ୍ଟ କରିବ। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ଆସିଆରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିଥିବା କ୍ଲେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ରୂପେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ, ଏପରିକି ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି 2 କରିନ୍ଥୀୟ 4:7 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ଆସିଆରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିଥିବା କ୍ଲେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ରୂପେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ, ଏପରିକି ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ମହାଶକ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପୁଣି ତାହା ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ। ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଧନ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାଇ। ଏହି ଧନ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର କ'ଣ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନେ ଏହି ଧନ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାଇଅଛୁ। ମହାଶକ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ନିମନ୍ତେ କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ କିଛି କରିବାର ଥିଲା ସେ କରିଦେଲେ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆସିଲେ, ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, କବରାନ୍ବିତ ହେଲେ, ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ। ଗ୍ଲୋରି, ହାଲେଲୁୟା। କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନା ଯେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ କ'ଣ କଲେ? ଉଠାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ସେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, 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 ଗ୍ଲୋରି, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କେବେ ହାରିବି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ହାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ହାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ହାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ, ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଭୁଲର ବୋଝର ତଳେ ଦବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋର କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଲୋକର ଭୁଲର କାରଣ ରହିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୁଲ କରନ୍ତି। କେହି ଭାବନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର, ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି, ଏଠି ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ସେଠି ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ନିରନ୍ତର ମୋ ଠାରେ କାହିଁକି ଭୁଲ ହଉଥାଏ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏପରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲ କରିଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଯାହା ଭୁଲ କରିବାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହା ବାଇବଲରେ ଅଛି। ମାଥିଉ 22:29। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନା, ତେଣୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛ। କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ତୁମେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିନାହ,
तेणु भूल करूअछ। इंग्रजी एमती लिखा है, यू डू एर नॉट नोइंग द स्क्रिप्चर नॉट द पावर ऑफ गॉड। आपण को भूल करिवार कारण गोटिए मात्र एठारे लिखा होई अछि, कोन आपण परमेश्वर को शक्ति को जानु नाहंती एवं तांको वाक्य को जानु नाहंती। एठारे लिखा होई अछि, जदि आपण वाक्य को जानिबे एवं परमेश्वर शक्ति को जानिदेबे तेबे आपणकर भूल सब कौन हम शेष। आउ से लोक मैंने जो मैंने कि बेले बेले भूल करती ना तथापि से भूल हो जाए। कौन ए समय हुए ना कि बहुत लोक को लगे भूल हुए ना बोली, किंतु भूल हो जाए। कहीं कारण से वाक्य को जाणुअछंती ना परमेश्वर को शक्ति को जाणुअछंती। जदि आपण को बिना भूल रे बंचिबा को चाहुअछंती तेबे ए दुईटी कार्य को आरंभ कर दियंतु। मूसा जानि नथिला से कौन भूल करथिले। परमेश्वर कहिथिले शैल को आदेश दियो, किंतु मूसा कौन करथिले, आघात कले। मूसा मध्य जानि पारि नथिला। तो बहुत लोक मान जीवन रे कौन करबा को पड़िबो से माने जानि पारि नथांती, से माने जानि नथांती। काहे कि कारण से माने वाक्य जानि और परमेश्वर शक्ति को मध्य जानि ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जदि आपण बिना भूल करी जीवन बंचिबा पई चाहंती तेबे आपण परमेश्वरंकर वाक्यर ज्ञान पाहंतु एवं परमेश्वर शक्तिर ज्ञान पाहंतु। ए गोटे विषय जहाँ दाऊद जानिथिले, जबे दाऊद युद्ध को पहुंचिला पूरा पूरी सैन्य दल, चिंता करु इस्राएल रो देशर समस्त सैन्य दल डरिकी बसी नथिले कि जड़े गलियात से डराउथिला, किंतु जड़े व्यक्ति आसिले जहाको कि परमेश्वर को शक्ति विषय रे जणा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। से समस्त भूल को सुधारी देले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कारण से कौन जाने परमेश्वर शक्ति को से माने भूल करथिले, से गलियात को भय करी बसिथिले। दाऊद कौन जानिथिले परमेश्वर शक्ति को। जदि आपण परमेश्वर को शक्ति को जानि नाहंती आपण सर्वदा कम रिजल्ट होई पारे। आपण को लागु नथिबो एटा भूल नुहे बोली, किंतु या भूल आपण को लागुथबो ए प्रकार ही हेबा उचित नाही, ताठार अधिक हेबा उचित। कारण होई पारे परमेश्वर को शक्ति आपण जानि नाहंती नाही, वर्तमान एतिकी ही रिजल्ट आसीबा अधिक आसीबो नै। हां, परमेश्वर को शक्ति विषय जदि आपण जानि पारिबे तबे आपण को जीवन रो परिणाम कि प्रकार हेछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आउ जीसु उत्तर देले, तुमे माने पवित्र शास्त्र और ईश्वरंकर शक्ति को जानु ना, तेणु भूल करू। एही कारण सकाशे तुमरो भूल होउथाए। एहा ही लोक मानकर भूल रो कारण। जदि आपणक ठारे भूल होई मध्य गला, आज आपण जानि पारु अछंती जे परमेश्वर क्षमा करि दियंती। आपण सेही भूल को भूली जाई आगो को बढ़िबा पई चिंता करि पारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सठिक कार्य करिबा पई चिंता करि। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोक भूल करी कि ठीक काम करि पारंती नाही, पुणी कहंती आमे तो भूल रास्ता रे चली ही गलु, कोन करबो यू टर्न करिबा पई सेमानकर साहस हुए। बहुत लोक मानकर सेमानकर भूल को सुधारिबा पई साहस हुए नाही। मु जाने मु कोन कहू, स्वामी स्त्री रो एग्जांपल देई पारिबे। अनेक थरो स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा हुए, दुई जन मध्य जानि थांते जदि कहार भूल होउची बोली, किंतु दुई जन मध्य काहाको मध्य साहस हुए नाही जे जाई कि सॉरी कहबा पई। केते जन मो कथा बुझी पारले, जदि विवाह करिसंती तबे बुझी पारिथिबे। मु जाने लोक माने जीवन मध्य प्रकार करिथांती, भूल निर्णय नहीं थांती, किंतु से निर्णय को बदलैबा पई साहस करंती नाही। सॉरी कहि देखिबी तो कोन हबो। सेमान को लागे जे सॉरी बोली कहि देबे तो सेमान ताको ऊपर चढ़ी कि नाचिबे। शैतान सेमान के प्रकार कहि रही थाए, सॉरी मु कि प्रकार कहि पारिबी। जदि भूल रास्ता रे अछंती तो बेटर कोन हबो, बुली पड़ंतु। बहुत लोग वैवाहिक जीवन समस्या को गोटे सरी कही सुधारी पारिबे। हाँ 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 सुधारी पारिबेनि कि केते जन बुझिपार अछंती। बहुत लोगर समस्या थाए गोटे सरी स्त्री हेले कहि दो किंबा स्वामी हेले कहि दो, जे हेले मते जणे कहि देले सब समस्या समाधान होई। बेले बेले बापा मां मध्य छुआ मानकु सरी कहि देबे तो सब समस्या समाधान होई। काहे कि कारण से माने जानि नाहंती, वाक्य को जानि नाहंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आसतु फेरी जीवा, ठीक अच्छे। मात्र कहतु मात्र 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 महाशक्ति जे ईश्वरंकर पुणी ताहा जे आमମାନଙ୍କ ଠାରୁ उत्पन्न नुहे, ଏହା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏଥିରେ ମୁଁ ତାହାମାନେ ଏହି ଧନ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ ତଥାପି ଅବରୋଧ ନହୁଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଆମେମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ ତଥାପି ଅବରୋଧ ନହୁଁ। ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଆମେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ ତଥାପି ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଅଛୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହତବୁଦ୍ଧିତ ହେଉଅଛୁ ତଥାପି ନିରାଶ ନହୁଁ। ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ କି ପ୍ରକାର ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ मुकलाई देव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हतबुद्धि हेउछु तथापि निराश नहु। से कहउछंती आमे केउ प्रकार मृत्तिकारे निर्मित। प्रेज द लॉर्ड। हमरको पाखरे सर्वदा कोन अछि, आशा अछि। की प्रकार मुकलिबा सेथिर आईडिया नाही, किंतु आशा निश्चय अछि। प्रेज द लॉर्ड। काहे की कारण हम परमेश्वर ठारे विश्वास करूछु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट ताड़ना प्राप्त होउछु तथापि परित्यक्त न हों अधपतित होउछु तथापि विनष्ट न हों बहुत लोकर समस्या सब लंबा समय पर्यंत चलु थाए आउ सेमान को लागे जे परमेश्वर सेमान को परित्याग कर दे अछंती नाही आमे से मूर्तिकार निर्मित नुहु प्राचीन काल लोक माने हमको ताड़ना करि पारिबे किंतु आमे जानु परमेश्वर हम को परित्याग करिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे से लोक मान को परि ना हूं पर दिन मीडिया रे बहुत चलुथिला मु पढुथिली पेपर रे मु वीडियो देखली से व्यक्ति जेतेबेले आउट होई गला से ऊपर देखि कहते प्रभु मो प्रति एमती कहीं घटिला प्रभु मो प्रति ए प्रकार कहीं घटिला दुनिया रे लोक माने प्रकार अच्छा आ जेतेबेले समस्या से जाए से माने कहते जे प्रभु ही से माने को परित्याग करि देले किंतु आमे सेही प्रकार मूर्तिकार न हूं हमको केबे लागे नै जे प्रभु हमको परित्याग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पड़ोसी कहतु आपन को परित्याग करा जीव नाही आपन को परित्याग करा जीव नाही कहतु आपन को परित्याग करा जीव नाही ताड़ना प्राप्त तो होउछु तथापि परित्यक्त न हो शुणुअछती आपण कहबे ओहो मो विरुद्ध पॉलिटिक्स होउछि मु कहे घर दु जण पिला थिले पॉलिटिक्स हबो नै के पॉलिटिक्स तो छोट बेल ही हुए पॉलिटिक्स रो आपण केबे बाहरी पारिबे नाही बहुत लोक जानती नाही दुई जण पिला हेबे तो जण फेवरेट हेबो जण फेवरेट हेबो नाही तबे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स केउठारे नाही जण मामी रो फेवरेट हेबे जण पापांकर फेवरेट पॉलिटिक्स एहा को तो पॉलिटिक्स कहंती ए पॉलिटिक्स के प्रकार जो भाई प्रेज द लॉर्ड स्कूल रे मध्ये टीचर रो केते जण फेवरेट थांती मु कहे संपूर्ण दुनिया कहीं आपणकर फेवरेट हेबे ना आपणकर मध्ये तो किछि दोस्त थिबे से माने फेवरेट आपण भी तो जण पॉलिटिशियन हेबे केउठारे आपणकर भरोसा थाए केउठारे आपणकर भरोसा न थाए मु तो कहूची एथिरे मध्ये पॉलिटिक्स रो नचेत समस्त को आपणकर निज सांग बोली कहीं भाबुना केउठारे आपणकर अधिक भरोसा थाए केउठारे कम भरोसा थाए एहा ही तो कोन पॉलिटिक्स एही तो कोन पॉलिटिक्स आउट कोन हुए बहुत लोक को लागे ओ तांको विरुद्ध रे पॉलिटिक्स होउ अछि मु कहे प्रथमे तो आपणकर देखन पॉलिटिशियन मध्ये कोहे ना जे तांको विरुद्ध रे पॉलिटिक्स होउ अछि कारण पॉलिटिशियन जदि कहीदेव मो विरुद्ध रे पॉलिटिक्स होउछि बोली आउ से पॉलिटिशियन को कोन कहजिवो दुर्बल पॉलिटिशियन प्रेज द लॉर्ड एहा पॉलिटिशियन माने मध्ये जानନ୍ତି से दुर्बल पॉलिटिशियन प्रेज द लॉर्ड आमे सेमान को परि नहु जे जाऊ ताड़ना प्राप्त हला परे आमे परित्यक्त होई गलु बोली कहू अधपतित हेउछु तथापि विनष्ट हेउ ना केही हमको पतित करि परिबे नै हमर निजर भूल सकासु आमे पतन हे जाय पारु किंतु आमे जानू आमे माने नष्ट हेबा लोक नहु प्रेज द लॉर्ड शुणुछंती आपण अधपतित तो हेउछु होई पारे आमे निजर भूल सकासु पड़ी जाऊ किंतु आमे सेठार विनष्ट हेबु नाही आम मान को उठेबा पई केही जण अछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया औ से किए पवित्र आत्मा जे कि आम अंतर मध्ये रहंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नंबर 10 नेक्स्ट आमे माने यीशु को ओ दिस इज क्राइस्ट आमे यीशु कर यू नो ए वाक्य को घर को जाई कि ध्यान करन वाक्य को ध्यान करन यू विल लव आमे माने सर्वदा यीशु को मृत्यु भोग शरीर अनुभव करूछु एपर यीशु को जीवन मध्ये हम मान को शरीर प्रकाशित हुए ओ ग्लोरी आसंतो 11 पढिबा तबे दुईटा को बुझी पारि नेक्स्ट 11 कारण यीशु को जीवन जेपरि आम मान को मर्त्य शरीर रे प्रकाशित हुए एथिपई आमे माने जीवित हेले हैं सर्वदा यीशु को सकाशे मृत्यु मुखरे समर्पित होउछु आमे 10 पद को जाई आमे माने सर्वदा यीशु को मृत्यु भोग शरीर अनुभव करूछु जेपरि यीशु को जीवन मध्ये आम मान को शरीर प्रकाशित हुए आ से कहंती जे ओ आमे जानू जे आम मान को पई कोन करा जाई अछि आमे जानू यीशु आम मान को निमंते मृत्युभोग कले यीशु ख्रीष्ट आम मान को निमंते तेणु आमे केबे चिंता करू ना जे आमे सहायत विहीन अटू प्रेज द लॉर्ड कहतु मु सहायता विहीन नुहे मु बिना सहायतार नुहे पवित्र आत्मा मोहर सहायकारी अटंती शुणुछंती आपण तबे आपण भाबंती नाही आपण मानकर मन केउठार लागि अछि यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ओठारे एथि निमंते ही आमे आपण माननकु एड्रेस रे सिखाइथिलु समस्या एहा नुह जे आपण समस्या मध्यर अछंती समस्या एहा जे आपण कोन देखु अछंती आपण मानकर कार्य पर समस्या को देखिबार नुहे आपण मानकर कार्य कोन यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ देखिबा चलंतु एवरी 12 अध्याय 2 पद आमे फेरी आसीबा एठा को विश्वासर नेता ओ सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करू अछु प्रेज द लॉर्ड कहतु विश्वासर नेता ओ सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी रहिजिबु कि लक्ष्य करी रहिजिबु ना लक्ष्य करी रहिथिबु पड़ोसी को कहतु विश्वासर नेता ओ सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी रहिजिबु लक्ष्य करूथांतु बहुत लोग अल्प समय पाई यीशु को देखते तापर भूली जाते तापर निजर समस्या को देखा लगती यह ही तो समस्या आपण समस्या को देखी ना प्रेज द लॉर्ड आपण मान को कहा जाई नहीं जे आपण समस्या को लक्ष्य करंतु तांको कोन कहगला आपण को कोन कहगला काहा को लक्ष्य करंतु यीशु ख्रीष्ट से समस्या रो मध्य रे आपण निज बाइबल पढुछंती आपण देखिबा को ही चाहू नाहंती जे समस्या अछि कबे हाँ केमती हबो वाक्य तो यह कहूँ प्रेज द लॉर्ड
ଆଉ ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଏହା ଯେ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଟେ, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ରଖିପାରିବେ କି? ନା କହିବେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିଜେ ରଖ, କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ସେହିପରି ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଯେବେ ବି ସେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା କେବଳ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ବାକ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବି, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବି, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଫେରିଯିବା 2 କରନ୍ତି 4 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ। आम्भेମାନେ सर्वदा ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଶରୀରର ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ, ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ହେଲେ ସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛୁ। ନେକ୍ସଟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା। ଏଠାରେ ରହିଗଲୁ, ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଏହି ପଦ ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ିବା। କୁହନ୍ତୁ ଉଠ ଓ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। ଏଠାରେ ଦୀପ୍ତିମତୀ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିର ଭାଷାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଠ ଓ ତେଜମୟ ହୁଅ। କୁହନ୍ତୁ ଉଠ ଓ ତେଜମୟ ହୁଅ, ଉଠ ଓ ତେଜମୟ ହୁଅ। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜନ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହେବାକୁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ତୁମ ଉପରେ ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ପରେ ଦେଖାଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଉଠ। କୁହନ୍ତୁ ଉଠ। ଉଠିବାର ଶିଖିଲେ ଆପଣ ନା ଶିଖିନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଅଛି କି ପ୍ରକାର ଦୀପ୍ତିମତୀ ହେବି? ଉଠିବାର ତ ଶିଖିଗଲୁ, ଏତେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦେଲି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠେଇବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଦୀପ୍ତିମତୀ ହେବି? ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଉଠ ଏବଂ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। ଉଠିବାର ଶିଖାଗଲା। ଦୀପ୍ତିମତୀ ହେବାର ଆରଥରକୁ ଶିଖାଇବି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖାଇବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖାଇବି। ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ତୁମ ଉପରେ ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। ୱା 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 ୱା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, କାରଣ ଦେଖ। କୁହନ୍ତୁ ଦେଖ, ଦେଖ। ଦୀପ୍ତିମତୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ? ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ। ଉଠ ଓ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖ। କାରଣ ଦେଖ, ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀକୁ ଓ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ, ମାତ୍ର ତୁମ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦିତ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତାପ ତୁମ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ସେ କେବଳ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବ ତାହା ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି କାରଣ ଦେଖ, ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀକୁ ଓ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରିବ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଲକଡାଉନ ହୋଇପାରିବ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ଅଛି ଏଠାରେ, ଦେଖ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଅଛି। ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀକୁ ଓ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ, ମାତ୍ର ତୁମ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦିତ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତାପ ତୁମ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓକେ, ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖ। କ'ଣ ଦେଖିବେ? କ'ଣ ଦେଖିବେ? ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ଦେଖ। କ'ଣ ଦେଖିବେ? ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ, ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ, ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହା କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ? ଆପଣଙ୍କର। କାରଣ ଉଠି ଚମକିବେ କାହାର? ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୀପ୍ତିମତୀ କିଏ ହେବେ? ଆପଣ। ତ ଦେଖିବେ କିଏ? ଆପଣ। ଏହା ନିୟମ ଅଟେ ଦେଖିବାର। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖନ୍ତି ତ ନିଜର ଫ୍ଲାଟ୍ ଟିଭିରେ 2ଟି ପିକ୍ଚର କହିବେ, ଆମର ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟିଭିରେ ଆମେ 2ଟି ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତ ଏହା କହିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖ ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖ, ଦେଖ। କ'ଣ ଦେଖିବେ? କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ? ନିଜର ସେଲ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିଜର ମେମ୍ବରକୁ ବଢ଼ିବାର ଦେଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏହି ନିୟମଟି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସିବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଉଠ। ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ଉଠ, ଉଠ।
এই ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଜା 6 ଏକର ଜମି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମ ଅଜାର 5ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। 6 ଏକରକୁ 5 ଭାଗ କରାଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 20 ଏକର ମିଳିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5ଟି ପୁଅ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 4 ଏକର ମିଳିଲା। ଆଉ ସେଇ 4 ଏକର ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ୁଅଛୁ। ମୁଁ କହେ ସେ 4 ଏକର ଲଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଠିଯାଅ ଓ 100 ଏକର ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କାହିଁକି ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ଉଠ, ଉଠ, ଉଠ। ସେଇ 4 ଏକର ନିମନ୍ତେ ମରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ଉଠ, ଉଠ, ଉଠ ଓ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଠ ଓ ତେଜମୟ ହୁଅ, ଉଠ ଓ ତେଜମୟ ହୁଅ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ? ଦେଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ, ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା 2 କରନ୍ତି 4 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ। ହା 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 ହା। ଏଣୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁ, ଓ ଲର୍ଡ, ଓ ଲର୍ଡ, ଓ ଲର୍ଡ। ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଜନକ ଆତ୍ମା ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଏଣୁ କଥା କହିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କହୁଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ତ କିଛି ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କେହି କହେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କି ପ୍ରକାର ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଅଛି। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଜନକ ଆତ୍ମା ପାଇଥିବାରୁ ଚଦର ଓଢ଼ି ଶୋଇଗଲି, ଓଢ଼ି ଶୋଇଗଲି। ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ତେଣୁ କାନ୍ଦିଲି। ଲେଖା ହେଇଛି କି? ବହୁତ ଲୋକ ଲାଗେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ? ବାଇବଲର ବିଶ୍ୱାସ ତ ନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗେ ସେ ଯେତିକି ଆସୁ ବହାଉଥିବ ସେତିକି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ବଢୁଥିବ। କେଉଁ ବାଇବଲ ପଢିକରି ଆସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପାଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥାଏ। ଆସୁ ପଛିନିଅ ଭଉଣୀ, ଏମିତି କାନ୍ଦିକି କହୁଥିବେ ତ କିଛି ବି ବୁଝା ପଡୁନଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ କି ସେହି ବିଶ୍ୱାସଜନକ ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଇଅଛୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଏଣୁ ମୁଁ କଥା କହିଲି। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏଣୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୀପ୍ତିମୟୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କ'ଣ? କହିବା। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ରୁମ୍ରେ ଯଦି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ 100 ବୋତଲ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆଣି ରଖିଦେବି, କ'ଣ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବଙ୍କିବ? ହ୍ୟାଲୋ। କେହି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ। ଏଇ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ 100 ବୋତଲ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଦେବି, କ'ଣ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମହକିବ କି ଏଇ କୋଠରୀରେ? କେତେବେଳେ ଯାଏ ମହକିବ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେହିପରି ହିଁ ସେଇ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁହଁର ସ୍ପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହି ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଶକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗରିବ ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସ୍ କ'ଣ ମ୍ୟାଡାମ? ଆପଣ କହୁଅଛନ୍ତି କେବଳ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଦେଲେ ବଦଳିଯିବ? ସାରା ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି କି ଏବଂ କହୁଅଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଅଛି? ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଅଟେ, ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଜମେଣ୍ଟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ସାରା ଦୁନିଆ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁଅଛି ନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କହୁଅଛି। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ମିଳେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଭୁଲ କହୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଛାଡ଼, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଦେଖିବାର, ଠିକ୍ କହିବା। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥାଇକରି ଏ ବିଷୟ ସବୁ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ପଢ଼ା ଲେଖା ଲୋକ ଅଟେ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଦେଖ ଓ କୁହ। ମୁଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଅଛି। ଦୁନିଆରେ ଏସବୁ ଶିଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଦେଲେ ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି? ମୁଁ କହେ, ଆପଣ କେବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି ଓ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଅଛନ୍ତି?
कौन आपण निरंतर ठीक देखी अछंती और निरंतर ठीक कथा कही अछंती तबे कहते ना ओ देखिले एवं कहिदेले बदलिबनी मोर तो बदली जाओ मु छिड़ा होई अछि मु एठार अछि आपण माने मते वर्ष वर्ष धरि जानि अछंती मु वर्ष वर्ष धरि ठीक विषय देखि अछि ठीक विषय कही अछि मोर जीवन सेही दिगरे जाउ अछि जदि आपण शक करू अछंती तबे पता करंतु मो जीवन केउठारु आसिला एवं केउठारु पहुंची जाई अछि आ मु आपण मानको किछि कहि नाही एहा छडा मु आ कोन करिछि गोटे विषय मु करी अछि ठीक देखि अछि एवं ठीक कथा कही अछि जेहेतु मु जानिथिली एहा कार्य करे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेरे क्या कहते ओ देखिकी एवं कहीदेले जीवन बदली हाँ केवल देखी एवं कहीकि ही जीवन बदल परमेश्वर को विषय एते सरल जे लोक मैंने मिस कर दियंती यह लोक मानकर समस्या थाए कारण यह बहुत सरल आपण जेतिकी परमेश्वर संगे आग को बढ़े सेते सरल हो किए जानी जितेबाला मिस्र सैन्य दल इस्राएल लोक मान पछरे दौड़ुले और सम्मुख भागर लाल समुद्र थिला पुणी मूसा परमेश्वर ठारे प्रार्थना करुले किए जानी जे परमेश्वर कहले हाथ उठाओ और समुद्र को दुई विभक्त कर किए जानी एठारु सरल आ कौन हो पारिबो कि परमेश्वर केबे मधे आपन को कठिन विषय करबा पई देई नांती आ लोक मान को परमेश्वर को विषय यह जना नाही आउ जितेबाला परमेश्वर छोट छोट विषय शिखाई था मत लगे आरे यार अर्थ कौन ए कौन चिंता कर देखो अनेक वर्ष पूर्व परमेश्वर मत छोट स्वर कहले भारत चली जाओ मुझे आसीगली भावी देखु जदि मुझे छोट स्वर शुणी न था चिंता करतु जहाँ कि आज मुझे करी न था हो पारे से स्वर पूर्वर मुझे जानी भी पारि न था मु भूल कली बोली स्वर्ग को न जावा पर्यंत मोर निजर भूल को मुझे जानी पारिबी नहीं कौन आप जानते कि कौन आप जानते कि बहुत लोग ए प्रकार अच्छा जो मान भूल केवल स्वर्ग को गलापर ही से जानी आ बहुत विलम्ब हो जाए मुझे मत आपण मान प्रार्थना करुए जेपरी आप निजर भूल को स्वर्ग में बुझी न पार सेठार अनुताप करवा छड़ा किसी ना किसी भी ना प्रेज द लॉर्ड एथि सकाशु आपण मान परमेश्वर को वाक्य जानवा पड़ो यही कारण आपण सठिक भाव में देखा पड़े प्रेज द लॉर्ड आ सठिक कहे हालेलुया हालेलुया परमेश्वर को विषय वस्तु सब कौन स्वर जितेबाला परमेश्वर आपन को कथा कहबे तांकर स्वर अति धीर सबुठार कोमल स्वर एते धीर हेबो जे आपण मिस मध्य करि परिबे एही कारण मते बहुत कम लोक माने अछंती परमेश्वर को स्वर को सुनि पारुछंती एवं चली पारुछंती आपण से भूल करंतु नहीं प्रेज द लॉर्ड आपण जानते कि एही कारण आपण कोन करिवे सठिक कार्य करबा को आरंभ करंतु आपणकर माँ बापा अभिषिक्त नुहंती आपणकर परमेश्वर को स्वर को शुणाइबा निमंते निज माँ बापा को परमेश्वर बोली भावी नियंतु नहीं से गोटे ऑफिस अटंती बा गिफ्ट अटंती जहाँकि आपणकर माँ बापा पाखे यह भल जे से आपण मानक जन्म देइछंती मुझे विषय खराब को नहीं से निज रूल अच्छी मोर निज रूल अच्छी आपणकर माँ बापा आपणकर पास्टर नुहंती से माने केबे मध्ये आपण मानक परमेश्वर को इच्छा विषय कहबे नहीं केबे भी नुहे से इच्छा आपन को कहबे जहाँकि भल हो पारिबो एवं जहाँ आपण परफेक्ट विल ताहा केवल पास्टर ही कहि पारिबे बहुत लोग जानती नहीं बहुत लोग निजर निर्णय क्या पचार नियंती सांग मान ठारू माँ बापा मु कहूँ कमान आपणकर सांग मैंने केबेठु आपणकर पास्टर हेले आपणकर सांग केबेठारू पास्टर हैला ए गोटे विषय जहाँ आम पास्टर वाइफ मान को शिखाऊ जो पास्टर को विवाह करेंगे पास्टर स्त्री मान को आम बसिक यह शिक्षा दे था जदि स्त्री पास्टर अटंती तो तेज स्वामी मान को आम शिक्षा दे था यही भूल केबे करंतु ना जे पास्टर एवं स्वामी को एक करदेवे जे प्रकार स्वामी सहित बिहेव करेंगे और पास्टर सहित कि प्रकार बिहेव करेंगे ए विषय आम शिक्षा दे था जेणु आम जानू लोके केउठारे भूल करती से वाक्य जानती ना प्रेज द लॉर्ड तेबे आपण आपण सहित ये भूल केबे करंतु नाही आपण केउथि पाए अछती उठिबा पाए प्रेज द लॉर्ड कहंतु मु उठिबा पाए अछि मु तेजमय हेबा पाए अछि मु उठिबा पाए अछि मु तेजमय हेबा निमंत अछि ठीक अछि जदि आपण पितामाता अटंती तेबे पास्टर होई जांतु नाही हेतु आपण नुहंती हालेलुया तेबे कोन देखिबे ठीक भविष्य कोन देखिबे पड़ोसी कहंतु ठीक भविष्य यथार्थ भविष्य देखो आउ कौन करेंगे कथा कहे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहतु मु महानता निमंत आह्वान पाई अछि महानतार बीज मो मध्य अछि ग्लोरी हालेलुया उठांतु निज हाथ एवं परभाषा रे कह रे जाति रे लाबाते
କୁହନ୍ତୁ ପରଭାଷାରେ କୁହନ୍ତୁ ରିଜା ତୀରା ବାଦାତେ ଓନ୍ତ୍ର ଲେ ସାଥିଲା ହାଲେ ଲଦାଙ୍ଗା ପାକାସି ଓ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। କେହି ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବା ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଅଛନ୍ତି ଜୋରରେ ତାଳି ମାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମୋ ପଛରେ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ମୁଖରେ କୁହନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କହିବା ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରେମିକ ପିତା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲି, ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ହେଲା, ମୁଁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ସକାଶୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ବା ଜୋରରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ତାଳି ମାରିପାରିବେ। ଆଉ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଯା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବସିଯାଆ। এই সময় আমার নিজের নৈবেদ্য, নিজ দশমাংশ, নিজ পার্টনরশিপ দেবার। যদি আপনার শৈতান কହୁଥିବ দশমাংশ দিও ନାହିଁ, ଏହି ପରଦାକୁ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଦେବେ ତ ତେବେ ଖାଇବେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ଯଦି ଦେବେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନୈବେଦ୍ୟ, ନିଜ ଦଶମାଂଶ ଏବଂ ନିଜ ପାର୍ଟନରଶିପକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରେଜ୍ ଟିମ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରିବା। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। आनंद मनाते हुए स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे। वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। जीवन वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य जीवन वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन जितना तुम सुनो विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप से बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे।
के है योग्य, उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। धन्यवाद देउछु परमेश्वर ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଅବସର ଦେଇଥିବା ସକାଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏହା ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିଅଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଲୁ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଫସଲ ତେଜର ସହିତ ଆସୁଅଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଲୋକମାନେ ମାପି ଚାପି ହଲାଇ ହଲାଇ ଆମ କୋଳରେ ଦେଉଅଛୁ। ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛୁ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ନିୟମକୁ କହୁଅଛୁ, ତୁମ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ଅଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଗଣେଇବାର ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, christembassy.india.org। ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ସବୁ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଲାଭ କଲେ ଆମକୁ ପଠାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକ ଦେଶ ସାରା ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଶରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଶୈତାନକୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଇ, ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହାପରେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ରହିଅଛି, ଯାହାକି 36ଟି ଅନଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଯାହାକି 22ଟି ଭାଷାରେ ହେଉଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲୋକ ବଧିରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚ, କାରଣ ଆମେମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନର୍କକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁ। ଆମେ ଏସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଆମେ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜଗତର, ଆମେ ସେଠାକୁ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବିନଷ୍ଟ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେତେଟି ଅନଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ସବୁ ରହିଛି, ୱେଡନେସଡେ ଏବଂ ଫ୍ରାଇଡେରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅନ୍ ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ୱେଡନେସଡେ ଆମର ମିଡ୍ ୱିକ୍ ହେଉଛି ବୁଧବାର ଦିନ, ଫ୍ରାଇଡେରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଅଛି, ପ୍ରେଜ୍ ଫ୍ରାଇଡେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଆମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ 14ଟି ଭାଷାରେ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆମର ଫ୍ରାଇଡେରେ ମିଟିଂ ହେଉଛି ପ୍ରେଜ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଏଥିରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ମିଟିଂ ହେଉଛି ସବୁ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଅଛି। କୌଣସି ଲାଇଭ୍ ମିଟିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ। ସବୁ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଥ୍ରୁରେ ହେଉଅଛି, ଏପ୍କୁ ମନେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏପ୍ ହେଲା କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଏମ୍ବାସି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ତାହାକୁ ଆପଡେଟ୍ ହେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଫିଚର ସବୁ ପାଇବେ, ବହୁତ ଫିଚର ମିଳିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ସେଥିରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ମୋର ପାର୍ଟନରସିପ୍। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଫ୍ରିରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶେଷଟି ହେଲା PCDL, ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସ୍ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆମେ ଗାଇଲୁ, ଯେତିକି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ କେଉଁଠାରେ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିପାରିବେ, ବଟ୍ ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସ୍ଙ୍କର ଶୁଣିବା ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସ୍କୁ ଶୁଣିବେ। ଯାହା ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସ୍ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବେ, ତାହା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ 10 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ତ ବେଟର ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣିପାରିବେ। ସେଠାକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଏହା ହେଲା, ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ଅଛି। ଜୋରରେ ତାଳି ମାରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଛିଡ଼ା ହେବା, ନିଜ ହାତକୁ ଉଠାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟା ନିମନ୍ତେ, କରୁଣା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଏମାନେ ମହିମାରୁ ମହିମାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ। ନରକରୁ ବାହାରିବା କୌଣସି ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଏମାନେ ମନ୍ଦ ଏବଂ କୁପ୍ରକୃତିର ଲୋକଠାରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଏମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଧ ବଢ଼ୁଅଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଏମାନେ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଏମାନଙ୍କ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆମ ସଙ୍ଗରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍।
निश्चय मंगल और दया सर्वदा मो जीवन बास करिब पुणी मु सदा सर्वदा परमेश्वर गृह रे बास करुथिबि यीशु ख्रीष्ट नाम रे आमेन। आनंद करंतु वाक्य कौन करे कार्य ते भाई फाई दे कि चाहतु। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.